Yo. Om, telolet om. Ngomong Adit. Om, toilet om. Ngomong om. Aduh. Di aduh. Om, telolet om. Om, telolet yo. Wis. Heru lagi di mana Heru? Oh, saya nih di Istora Jakarta. Anu Jatiluhur. Tak ralat Jatiluhur. Suasananya orang biasa ya. Pak Geni lagi di mana Pak Geni? Modul. Ngene iki nek gaweane bocah merantau ya ngene iki. Yo. Nek prei ora lembur ngene iki. Yo ora? Iya. Oh. Wah, spotnya bagus ya. Oke Google, spot di Purwakarta. Cheese. Ya. Oke Google. Delok. Hah? Iki bojone Dori. Iki bojone Dori. Nanti Iya. wah, lumayan. Oke Google, Pak Heru ini mau nanya. Silakan Pak Heru. Spot di Kebumen nih. Namanya Waduk Sepon. Buat kamu yang di sana, kapan kita kesini? Nih, demam telolet ini di sini. Ya. Wede. Wah, cewek. Telolet. Dari telolet om. Om, telolet om. Wis kok melambaikan tangan. Libur kene dolan, arah dolan ya karaoke. Jo dolan karaoke. Buat kamu, iya kamu, kapan kita kesini? Ya. Siaran ulang untuk Facebook. Siaran langsung. Iya kamu. Kameranya cek pakai. Sih no, HP bagus ah. Siaran langsung bae. Wis. Yuk bali yuk. Sholat sih tapi orang nggak sarung ya. Ono. Biyen ono ya. Ya. Neng Wulan, iya. Neng Wulan, iya. Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Cagur apa itu? Tuh kiem. Mbak Rere. Reremu gede. Rere. Apa? Oh, Pia. Jenengane Mbak Pia monitor Mbak Pia. Oke, masuk. Kontrakan aman. Ya. Udah dulu ya, cukup sampai di sini. Kawan-kawan kita ketemu lagi. Dadah.